ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं के ज्योतिर्धन श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं के ज्योतिर्धन श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं सत्य ज्योति के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं सत्य ज्योति के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं ज्योति की ज्योतिर्धन श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं ज्योति की ज्योतिर्धन श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं श्री मामेरा मम शरणं ज्योति के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं ज्योति के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम शरणं श्री अरविन्दः मम
शरणम् निखिल ज्योति के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् परम ज्योति के ज्योतिर्धन श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् परम ज्योति के ज्योतिर्धन श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् परम ज्योति के ज्योतिर्धन श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् परम ज्योति के ज्योतिर्धन श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् श्री मां मेरा मम शरणम् अति मानस के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् अति मानस के ज्योतिर्धन श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् श्री अरविन्दः मम शरणम् नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमो भगवते श्री अरविन्दाय नमो भगवते श्री उपस्थित थिबा समस्त अभिभावक अभिभाविका बंधुगण आदरणीय पिला माने ए विद्यालय अध्यक्ष सभापति सर्वोपरि आज मुख्य अतिथि
मान्य श्रीयुक्त भागीरथी महापात्र आम गहन आसी पहुंची सारी टिके विलंब पाई मु क्षमा मागी नउछि। भगवान पाई लोक जुग जुग धरी अपेक्षा करते। आमर प्रिय अतिथि भागी भाई तांको पाई आमे मात्र 10 मिनिट अपेक्षा करछे, बेसी समय नुहे। तेणु तेबे जण जण करी कहिले बहुत समय तो देव। तेणु विलंब दृष्टि मु संक्षिप्त आज अतिथि मानक मंच को डाकुची एवं से संक्षिप्त परिचय प्रदान करबा हेबी। प्रथमे आज अतिथि आम परिचालना परिषदर सदस्य श्रीयुक्त केलुचरण महापात्र केलुचरण चेनार महोदय को निवेदन करी से मंचासीन हेबे। श्रीयुक्त केलुचरण चिनरा पर आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त भागीरथी महापात्र से महोदय को निमंत्रण करुची से मंचासीन हेबे। एथर आज सम्मानित वक्ता आम अंचल प्रिय संगठक निष्ठा जोनर आवाहक श्रीयुक्त सुरेंद्र कुमार जेना महोदय को निवेदन करी से मंचासीन हेबे। शेष ए अनुष्ठान अध्यक्ष आमर बड़ भाई प्रिय लक्ष्मीधर बेहरा महोदय को अनुरोध करी से मंचासीन हेबे। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र बड़कुट आज सगर्वे श्रद्धारे ये उत्सव पालन करुची। आपण माने जानिचंती उत्सव व्यसने सैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च जतिष्ठति सबान्धव। सतरे आपण माने हमर बंधु जेहेतु आपण माने आसीचंती हम पाखरे पहुंचीचंती हमर डाकरा को उपेक्षा करि नाहंती एजाय मध्ये अपेक्षा करिचंती। सेति पई मो हम अनुष्ठान तरफरु मु साधुवाद जनाउची बधाई जनाउची। कथा मझे अटक जाए बेले बेले आमको जो जो माने सब सपोर्ट देइचंती सहायता करिचंती से माने को प्रथम कहि रखिबी जे आज रे जो आसर टिके समय परे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हबो जार निर्देशक मोर श्रद्धा छात्र जितेंद्र कुमार महाराणा तांको मु प्रथम धन्यवाद दवा पाई चाहे। मु मुख्य अतिथि मोर मैत्र तांको तो से तो धन्यवाद तेरे जो माने को छाड़ी जीवन आशंका रही से माने को अनुष्ठान तरफ टिके धन्यवाद दवा पाई चाहूची। तापर अछंती आउ जने मोर श्रद्धा छात्र जे ए साउंड लाइट माइक टेंट ये सब थरे हमको सहायता करिसंती। मोर श्रद्धा छात्र चगला डाका नाम चगला से सतरे होची विभू प्रसाद दास को तांको मध्य मोर आंतरिक धन्यवाद जनाउची जे एते सुंदर व्यवस्था से हम पाई करिदेले पदे कथारे। तापर शेष आपण माने अछंती जो माने आपण मानकर पिला माने को नेई आसीचंती आजिर कार्यक्रम रे शामिल करिवा पाई उत्साहित अछंती निज निज पिला मानकर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखिबा पाई सेति पई आपण मान को धन्यवाद दउछी। आ सर्वशेष रे एई गाय रे समस्त भाई भौणी ए युवा वर्ग एठारे उपस्थित समस्त बंधु मान को आम अनुष्ठान तरफ सादर बधाई जनाउछी धन्यवाद जनाउछी। बेसी समय मु नेबी नाही आमे जहां को डाकिचे तांकरी मुहरु सुनिबा। तेबे ता पूर्वरु सभार आनुष्ठानिक विधि अनुसार मु प्रथमे हमर अध्यक्ष महोदय को निवेदन करी से दुई पद रखिबे। श्रीयुक्त लक्ष्मीधर बेहरा हमर प्रिय बड़ भाई। उपस्थित समस्त अभिभावक अभिभावकवृंद छात्र छात्री मान एवं आज मंच में अवस्थित उपस्थित मोर समस्त सभ्यवृंद आज आम ये अनुष्ठान पंचदश वार्षिक उत्सव ये उत्सव उपलक्षे मु अपसमय विद्यालय किसी विवरण पढ़ा जाऊँगी। करुणामय माँ भविष्य जगत और जीवन उपकार प्रभु श्री अरविंद उत्सवर सभापति मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता अनुष्ठान अध्यक्ष महोदय 18 बाटिया डुनवाड़ ग्राम पंचायत सरपंच महोदय अनुष्ठान पृष्ठपोषक सहयोग जगह बड़पुर ग्रामवासी अनुष्ठान सहायता कर ग्राम पंचायत अधीनस्थ ग्रामवासी और सर्वोपरि अनुष्ठान भाग्य निर्माता अप भाई मैंने और श्रद्धेय छात्र छात्री मान
ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଞ୍ଚଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ 15 ବର୍ଷ ତଳେ 2008 ମସିହା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବଡ଼ପୁରଙ୍କ ଦାନ ଏହି ଚଢ଼ିଆ ପଦର ଭୂମି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। অনুষ্ঠান କରୁଣାମୟୀ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ବଡ଼ପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଲପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କନ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଭାଇ ଏବଂ ବଡ଼ପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମାଟିଆ ପୋଖରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ନୀଲୁ ଭାଇ, ବାଲୁଗାଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଓ କୈଳାସ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନ ସହ ଯୋଗାଉଥିବା ଅପଭାଇମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପରେ ବିନା ଘୃଣା ଟିକା ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅପଭାଇମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁପରିଚାଳନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସହାୟକ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଗୁରୁଚରଣ ଚିନରା, ଶ୍ରୀତ ଦୁଶାସନ ଜାଲି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମବର ପାଇକରା, ଗଗନ ବିହାରୀ ବେହେରା, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହରିଚନ୍ଦନ, କେ ରବିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, କେଦାର ନାୟକ, ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ମନମୋହନ ସୁନ୍ଦରାୟ, ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ହରିହର ନାୟକ, ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ୱାଇଁ। କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭ୍ରମରବର ପାଇକରା ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଅଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉକ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ବହୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିର ଏହି ରୂପ। ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭ୍ରମରବର ଦଳେଇ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବଲେଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ସର୍ବେଶ୍ୱର ରାଉତରା, କେ ଅର୍ଜୁନ ପାତ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପଣ୍ଡା ଓ ତରଣୀ ବଳବନ୍ତରାୟ ଏବଂ ହରିହର ନାୟକ। ଅଧ୍ୟୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦାସ, ଅଲଣ୍ଡା ପାଟଣା, ସୁଲୋଚନା ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସୁଲୋଚନା ଦ୍ୱିବେଦୀ ମହାଖିଆ ଛେଡ଼ାପଦାର, ତେଜସ୍ୱିନୀ ମହାଖିଆ ଛେଡ଼ାପଦାର, ସୋନାଲି ପାଇକରା ବଡ଼ପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସୁବୁଧି ପାଟଣା, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତରା ବଡ଼କୁଳୁ ଓ ମୀରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ ସୁବୁଧି ପାଟଣା, ଅଲିଭା ମହାନ୍ତ ବଡ଼କୁଳୁ, ଏହି 4ଟି ପିଲା ସେମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶେଷରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅପଭାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ ଏହାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାନିତ କରି ଦେଶକୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକର ବାକ୍ମତୀ ରୂପେ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତାବହ ପରମଙ୍କର ପ୍ରମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିରୂପେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସେ, ସେ ସୂଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁରଲୀ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଗୀରଥୀ ବାଇ ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଠଚକ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା। ଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଆଉ ମାଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନୂଆକରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କାମ କରି ଅବସର ନେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରତ ରହିଛି, ନିଶା ରହିଛି, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଏମିତି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା। ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ
धारणा देवा एवं से पूर्ण जोग आड़ को टाणिबा। एवं जो सब अभिभावक माने अछंती मोर तो मन हुए केतक घरे हुए तो माँ को फटो नथिबो तेणु से भाव में माँ को जोग दर्शन को ग्रहण करेंगे एवं से अनुसार निजर पिला प्रस्तुत करेंगे एवं पिला माने अतिमानस चेतना रे आलोकित होपाई से सपोर्ट देवे सहायता देवे यही सब वार्ता पूर्ण जोगर कथा अतिमानसर कथा माँ श्री अरविंदर कथा तांको मुहरे बसा बांधी रही एवं पाटी खोली रे माँ माँ जी कहती से प्रिय भागे भाई आज आम गहन अच्छा बहु वर्ष पर आम पाइचे से आम अनुष्ठान तरफ ए अंचल तरफ बधाई जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी। जदिव आम अल्प दिन तले श्री अरविंदर जागरण यात्रा अवसर में यह विद्यालय को भाई आगमन घटी तेज से दिन पिला ये जोगधारा को आनिमा माँ श्री अरविंदर सहित परिचय करवा पूर्णांग शिक्षा विषय कहवा ये अवसर नथिला से दिन आज अवसर आसी निश्चित भाव में बाई पूर्णांग शिक्षा संपर्क में कहे साधारण शिक्षा ठारू पूर्णांग शिक्षा केमिति अलगा पूर्णांग शिक्षा आज दिन में कहीं एते जरूरी हो पड़ी एवं पूर्णांग शिक्षा जीवन हूँ परम व्रत ये संपर्क में भाई निश्चित भाव में कहे विशेषकर किसी कहू ना जदिव भाई परिचय विषय बहुत कथा अच्छी भाई एवं जो आम विद्यालय को केतोटी बही उपहार दौरान सागर आनी तेणु एमती बही दौ दौ हो कथा पदे कही हो पाखरे पहुंची जाए हो जे प्रेरणा दियंती अनुप्रेरित करती माँ श्री अरविंद वार्ता को प्रचार करती मु आज शुभ अवसर माँ तांकर सर्वविध कल्याण करंतु यही कामना करुछि। आज जड़े परिचित वक्ता आम पाखे अच्छा प्रिय सुरेंद्र भाई बहुत समय आप देखिथे आम खोर्धा जिले में जिते सब पाठचक्र सब होते सब पूर्णांग शिक्षा कार्यक्रम सब होते सम्मेलन हो ये समस्त सम्मेलन में जहाँ उपस्थिति निश्चित भाव में थाए आज जुगे आज समाज में देखा जाए राजनीति द्वारा लोक मैंने बहु भाव में आकर्षित किंतु श्री अरविंद किंतु आम सुरेंद्र भाई जड़े निआरा मनीष जे समर्पित होती माँ श्री अरविंद पाखे एवं राजनीति आकर्षण को राजनीतिर मोह को पादरे ठेली दे से आसी यही जोगदान भितर पशि एकदा से थिले जने सरपंच कांग्रेस शासन समय बहु प्राक्तन सरपंच से थिले आज से निज चेतना को जानवा एवं निज चेतना को जागृत करने से माँ श्री अरविंदर तपस्या लाभ अतिमानस शक्ति एवं पृथ्वी क्रियाशील अच्छी सी आमको बदल बदल चली वातावरण को से बदल कौन प्रदूषित वातावरण को से शुद्ध करुच्ची ठीक कर प्रभुकर से कृपा माँ से करुणा 1956 मसीह पृथ्वी पृष्ठ को ले आसी से वर्तमान क्रियाशील अच्छी यहाँ वास्तवता ठार आहरी वास्तव ये प्रतिश्रुत हो रही ना आम के दूर ताको ग्रहण करुचे आम पिला से पथरे केते दूर सपोर्ट दौचे बैक सपोर्ट से पथरे चलने माँ श्री अरविंद को जे भगवान भाव में केते ग्रहण करुचे बेले बेले एमती हुए फोटो को पूजा करू भगवान बोली भाभी किंतु से जो बाणी देइचंती से जो परामर्श देइचंती जो कथा हमको कहिचंती जो रास्ता हमको देखैचंती से रास्ता रे चलिया पे पछुआ उपभोग रे हमें पागल संपत्ति आहरण रे हमें व्यस्त
किंतु जीवन को गढ़िबा जीवन को तैयार करबा से कथा हम मन रखुचंती जे आमर एठारे बंचिबार मुख्यतः गोटे कारण ताहा हला आमे निजको जानिबा आमे कोन आहुरी मत जानिबा आमर कोन करिबार अछि जदि आमे ए कथा जानि ना हो ताहले आम जीवन आम पाई एवं अन्य समस्त को पाई निरर्थक केते सुंदर कथाटी बा कहछन्ते देखंतु जे आमर एठे जीवार गोटे लक्ष्य आमे निजको जानिबा आमे कोन आमे बाहर दुनिया को जानिया पई सदाबे चेष्टा करूचे हम वातावरण को जानिया पई हम परिवेश को जानिया पई चेष्टा करूचे रखी भाबे प्रिय भागी भाई मोर प्रिय मैत्री
ଉପରେ ବସିଥିବା ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦ ସନ୍-ଆଇଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଭେଲସ୍ ଜାମ୍। जो भविष्य आसूची से भविष्यतर एमाने होचंती आदित्य नयन शिशु सन-आइड चिल्ड्रेन ऑफ मार्वलस। एवं ए शिशु को केंद्र करी ही समस्त प्रचेष्टा प्रयास अग्रगति प्रगति संभव हब। शिशु को जो दिन अवहेला हब से दिन ए पृथ्वी अवहेलित हो केंद्र करी हवा दरकार। भाई भौणी माने मु प्रथमे यजुर्वेद एक मंत्र उच्चारण करी जहाँकि आध्यात्मिक शिक्षार एक दृष्टांत। यज्ञकुंडर चारिपटे चारिजण ऋत्विक यज्ञ आरंभ पूर्वर एक स्वर एक मंत्र उच्चारण करी तापर यज्ञ आरंभ करते। से मंत्रटी अति सहज भाव बुझी हम। से मंत्रटी हूँ नमः ज्येष्ठाय नमः कनिष्ठाय नमः परजाय नमः पूर्वजाय नमः जगन्नाय नमः बुद्धाय। प्रथमे आचार्य ब्राह्मण उद्गाता की चारिजण ऋत्विक ब्रह्मा प्रभृति चारिजण ऋत्विक प्रथमे यज्ञ नारायण को नमस्कार करी कहते क्या नमस्कार करेंगे नमः ज्येष्ठाय। ये जो मैंने ज्येष्ठ व्यक्ति अच्छा से नमस्कार कर कहते नम कनिष्ठाय। ये आमर टे बुद्धि गुड़म हो जाए अरे छोट मान को नमस्कार कर किए छोट विवर्तन धारा प्रथमे मु मनीष हेले जन्म हेली किए प्रथमे सी दुई तीन जन्म पूर्व सी आगे मनीष हो जन्म होती कथा हिसाब तो मो पाखे ना मुझे तो गोटे 10-20 वर्ष तले पशु थी एवं मनीष होती किंतु सी 25-30 वर्ष तल मनीष हो गला ये कथा हिसाब आम पाखे अच्छी कि तेणुक ऋषि मैंने कहते कनिष्ठाय नमः कनिष्ठ मान को नमस्कार करूँ। कहते परजाय नमः मो परे जो मैंने जन्म लाभ करेंगे से नमस्कार करूँ। पूर्वजाय नमः मो पूर्व जो मैंने जन्म होती से नमस्कार करूँ। आहरी चमत्कार कथा विस्फोरक कथा कहते जघन्याय नमः बुद्धाय नमः। जघन्य हूँ मत शत्रुता करते आक्रमण करते विरुद्ध कर मोर क्षति करते जहाँ आम जघन्य अपराध कहूँ। वेद मंत्र वेदर मंत्र कहला जघन्याय नमः। मुठू मोर शत्रु मान को नमस्कार करुच्ची बुद्ध मान को नमस्कार करुच्ची शत्रु मान को नमस्कार करुच्ची। एवं श्री अरविंद कहते आई सा द फेस ऑफ माय एनिमी एंड सा कृष्ण माय राइवल्स डाउनफॉल इज माय ओन डिस्ग्रेस। श्री अरविंद कहते मुझे मोर शत्रुर मुह को देखे से श्रीकृष्ण को देखे एवं मोर शत्रु जदि केबे पड़ी जाए माय राइवल्स डाउनफॉल इज माय ओन डिस्ग्रेस। सी होची मोर एक दुर्बलता भगवान मध्य मते कृपा करना से मो शत्रु पड़ी जाऊँ। एमती एक महत्तर चिंताधारा दे वैदिक शिक्षा आरंभ होता भाई भौणी माने। एवं श्री अरविंद को जितेबले 1965 जुलाई 16 तारीख 1965 भारतीय जातीय शिक्षा कमिशन दौलत सिंह कोठारी आसिक जितेबले प्रश्न कले
जे आमे भारत वर्षर शिक्षा व्यवस्था पर नियुक्त होइछु। भारतीय शिक्षा पर आमे आपण को प्रश्न करबा कथा, किंतु समग्र पृथ्वी के यदि लक्ष्य करा जीवो भारतीय शिक्षा समग्र पृथ्वी के दिग्दर्शन देइछि। तेबे कहिबे कि शिक्षा प्रकृत में कौन हबो बा भारतीय शिक्षा सहित पूर्णांग शिक्षाटी को आपण किपरि परियोजना करिसंती जहाँकि समग्र पृथ्वी के दिग्दर्शन दब। मांकर स्पष्ट उत्तर थिला जे कमिशनर महाशय आपण प्रश्न अति गुरुत्वपूर्ण, तार एक विशद उत्तर दब कथा, किंतु समय दृष्टि मु एक संक्षिप्त उत्तर दूची एवं से उत्तरटी है वेस्ट इज नॉलेज ऑफ मैटर एंड सफर, ईस्ट इज नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड ऑल्सो सफर, बट इंटीग्रल एजुकेशन इज टू ब्रिंग बैक द लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन मैटर। पाश्चात्य शिक्षा सब बड़े वस्तुगत शिक्षा, वस्तुर उन्नयन, वस्तु प्राप्ति, वस्तु जरिया केमिति जीवन अग्रगति हम, वस्तुतांत्रिक वस्तुतात्विक शिक्षा। भारतीय शिक्षा सब बड़े आत्मनीतिक शिक्षा, किंतु दुईटी जाक पाश्चात्य समस्ते सफर कले। सी वस्तुवादर शिक्षा को नहीं सी भी जंत्रणा जर्जरित है, दुखरे रहिला एवं भारत वर्षर मध्य आध्यात्मिक शिक्षा को नहीं भारत वर्षर मध्य अग्रगति आगे पारा नहीं। कारण जो भारत वर्षरे आत्मा को गुरुत्व दौथिले गोटे मध्यम अवस्था भितर से शरीर को अवहेला कले, पृथ्वी को अवहेला कले, संसार को अवहेला कले, अतएव से सफल हेले। बुझीपारे जे आत्मतत्वर जो महत्तर दिगटी कौन अच्छी गभीरतार दिगटी अच्छी से कथा गोटे मध्यवर्ती वैदिक अवस्था बुझुले, कि मध्यवर्ती अवस्था केतेक बुझीपारे आपको मिछ माया संसार कहीकि अवहेला कले, आत्मतत्व बाँचिले से भी सफल कले। किंतु पूर्णांग शिक्षा आम जो शिक्षा भीतर को जाइए, इंटीग्रल एजुकेशन is a legitimate authority upon matter. Legitimate authority of spirit is to bring back the legitimate authority of spirit upon matter. वस्तु तत्व उपरे आत्म तत्वर लेजिटिमेट अथॉरिटी अर्थात कर्तृत्व कौन कले वस्तु तत्व भीतर आत्म तत्व को परिप्रकाश हम। वस्तु तत्व को अवहेला करा जीव नहीं, ए देह को, ए संसार को, ए घर को किसी भी अवहेला करा जीव नहीं, कि डिग्री कि पाठ को कि चाकरी कोठी अवहेला करा जीव नहीं, किंतु से भीतर भगवान केमिति परिप्रकाश हवे, आत्मा केमिति परिप्रकाश हब। कारण आत्म तत्व प्रकाश नहेले द मैटर इज यूजलेस मैटर इज यूजलेस जदि एंड इम्पोर्टेंट मैटर इज यूजलेस एंड इम्पोर्टेंट अनलेस इट मैनिफेस्ट मैटर स्पिरिट। वस्तु तत्व भितर आत्म तत्व परिप्रकाश नहेले से अदरकारी हो, मैटर इज यूजलेस। अतएव श्री अरविंद जिते शिक्षा भीतर को कहते श्री अरविंद गुरुत्वपूर्ण वाणी भितर शिशु को केन्द्र रखी आगरे रखी पछरे रखी मध्य भागरे रखी आमर शिक्षा केन्द्र चलो से वेद कहूला कनिष्ठाय नमः। एवं श्री अरविंद आश्रम गोटे अति चमत्कार घटना घटिला, चमत्कार तथा कौतूहलप्रद घटना घटिला। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र रे थरे माँ टीचर्स मानकर गोटे मीटिंग कले। आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र रे समग्र पृथ्वी महामहावैज्ञानिक माने शिक्षाविद माने पंडित माने ज्ञानी गुणी माने आसी से शिक्षकता करती एवं से डकैले
माँ डकती प्रति मासिक 15 दिन के 8 दिन को थे शिक्षक डकती किसी आलोचना करने यही समय सी माँ देखिले शिक्षक मान समस्त देखिले गोटी गोटी कर मुह को देखिले कहले गीतालाल आसी ना जड़े शिक्षक प्रश्न कले माँ हुई गीतालाल गीतालाल बोलते हमारे किए शिक्षक नहीं ना हाँ गीतालाल गीतालाल शिक्षक गीतालाल तो शिक्षक एडमिशन फाइल बाहर कर टीचर मान एडमिशन स्टूडेंट मान एडमिशन फाइल बाहर करा देखा गीतालाल बोले गोटे झील से 9th क्लास रे एडमिशन होती 9th क्लास एडमिशन सी दरखास्त पकई किंतु माँ तार दरखास्त लिखिदे एडमिटेड एज ए टीचर माँ से कहले गीता कुआड़े गला 9th क्लास झील को माँ कहले ये आ भितर शिक्षा दबार ये शिक्षक हबार योग्यता अच्छी से 9th क्लास रे पाठ पढ़िब सत किंतु टीचर्स मीट जिते शिक्षक मान मिलन हम ताकू भी रखिब से मिलन से मीट रखिब कारण से भीतर गोटे शिक्षकतार शिक्षक हबार गोटे संभावना देखुँ एवं माँ ये जो संभावना देखते थे नवजात माँ को कहले माँ मोर नवजात रिटायर्ड टीचर एवं रिटायर्ड टीचर पर जाकि श्री अरविंद आश्रम शिक्षकता कले एवं जड़े पृथ्वी प्रसिद्ध व्यक्ति नवजात संपूदास एवं माँ आनी नवजात नवजात थे कहले माँ ये आमर सब कौन सब त्रुटि विच्युति असुविधा कौन सब आमर ये अच्छी लूपहोल्स अच्छी दुर्बलता अच्छी आपण टिके आमको जनईदे जोटा कि शिक्षा व्यवस्था आम करूँ साधारण करूँ जे कौन कौन दुर्बलता अच्छी कौन कौन भूल अच्छी कौन कौन लाकुना अच्छी ये सब आम पिला भितर खोजु नवजात भी कहले आम तो आपंकर स्टूडेंट तेणु तो आमर कौन भूल होके माँ कहे माँ अति गंभीर हेले कहले कौन है तम माँ दिव्य जननी आसी तार शिशु मानकर भूल भटका बाछापी केबे नुहे मु आसी शिशु मानकर संभावना को देखापी भूल भटका को देखापी नुहे भूल तो मनीष मात्र भूल कर बड़ भूल कर शिशु भूल कले तो असुविधा भूल भटका देखा मुझी ना मुझी पिला मानकर संभावना को देखापी एवं समग्र पृथ्वी बापा माँ को यही कथा घोषणा कर दियो दिव्य जननी आसी तार संतान मानकर संभावना को देखापी भाई बहन मैंने अति स्पष्ट स्पष्ट स्पष्टतर कहुपे एटी शिक्षक मान को कहुपे अभिभावक मान कहुपे अमृत ओष पिता मान को कहुपे अमृत गर्भधारी माँ मान को कहुपे सर्वोपरि शिक्षक मान को कहुपे दिव्य जननी आसी संतान संभावना देखापी दोष त्रुटि देखापी नुहे दोष त्रुटि जो दोष को सी निजे करे निजर दोष को घोड़ापी सी गोटे ब्यूटीफुल एडवोकेट हो जाए एवं अन्य दोष को देखापी गोटे वंडरफुल जज हो जाए सागे सागे से जज हो तोर यह भूल है यह दंड निजर दोष को देखने बेले सी गोटे वंडरफुल एडवोकेट हो जाए भाई आपण तो मिछ कहते अरे मु मिछ कहीं कहली एमती गोटे परिस्थिति है मुझे ना मैंने मिछ कहले कहीं लगुच पूर्णांग शिक्षार गोटे बेसिक जिनिस है आम संभावना को देखा दिव्य जननी कहले जे शिक्षा हूँ ज्ञान आहरण यहाँ सत कथा यहाँ मुझे स्वीकार करुच्ची किंतु ज्ञान आहरण अपेक्षा ज्ञान प्रति आग्रह सृष्टि करवा यहीटा हूँ तुम मैंने अग्राधिकार भितर आपको पालन कर अक्षरे अक्षरे पालन कर शिशु केमिति ज्ञान प्रति आग्रह सृष्टि करा जीवो एवं श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र ज्ञान देवा संगे संगे ज्ञानर अधिकारी करने संगे संगे
ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଥରେ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ବା ପାଠ ବା ବିଦ୍ୟା ତାର ବାଁ ହାତର ଖେଳ ହେଇଯାଏ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ବି ପାଠ ଗୁଣୁ ଗୁଣ ହେଇକି ଗାଇବ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ପାଠ ବିଳି ବିଳି ହେଇକି ବୁଲିବ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଗଣିତର ଫର୍ମୁଲା କି ଭୂଗୋଳର ସେଇ ପାସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଇକି ଗାଉଥିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବିନା କାରଣରେ କୋଉଠି ଟିକେ ବାଜା ବାଜୁଛି ବୋଲି ଛୁଆଟି କାହିଁକି ଗୋଡ଼କୁ ନାଚୁଛି, କୋଉଠି ଟିକେ ଟିଭିରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଆସିଲା ପିଲାଟି କାହିଁକି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗାଉଛି, ନା ତାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଟିଭିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ଏଇଠି ତାର ଗୋଡ଼ ନାଚ। ପାଠଟା ବି ସେମିତି। ଥରେ ପାଠକୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଯାଅ। 1992 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସ, ଆଜି ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇଥର ନାହିଁ 50 ଥର ଗୋଟିଏ ଡାଏସ୍ରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ 2-3 ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ସେ ଆଜିକାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟିଏ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଆମେ ରହୁଥାଉ, 2ଟି ସୁଟ୍ରେ ଏବଂ ଏକାଠି ଖାଉଥାଉ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ସାର୍, ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ତଫାତ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତଫାତ୍ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ବଡ଼ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି, ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ଦିଆଯାଉଛି, ବହିପତ୍ର ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ମାଗଣା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଠି ବି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇଠି ମୋତେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ସେଇଠି ବି ଭାଇଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ 2ଟା ପିରିୟଡ଼ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଏଇଠି ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେସିକ୍ ତଫାତ୍, ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଯାଏ। ବୁଝିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଅତି ସହଜ ମଧୁର ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ହୁଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ମୋଟେ 19-20 କରିଦେବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦବୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯାହା, ଆମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛୁ, B.Ed M.Ed କରିଛୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦବୁ। ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ଫିଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ନୁହେଁ ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଲିଟରେ ତେଲ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଏ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ତେଲ ଟାଙ୍କି ନୁହେଁ। ତମେ କିଛି ଫିସ୍ ଦବ, ତମ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ 2 ଲିଟର ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ଦବ 10 ଲିଟର ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଇଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଅପନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବଟ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଚାଇଲ୍ଡ। ସିଏ ହେଉଛି ସକଳ ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କଳା କୌଶଳ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ, ଏଇ ବସିଥିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକଟେ ନଥିବ, କୁନି ଚିତ୍ରକରଟି ନଥିବ, କିଏ କହିପାରିବ? ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଜିରୋ, ମା କହିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଘୋଷଣା ଦେଲେ। ଏମିତି କୌଣସି ମୋର ଶିଶୁ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜିରୋ ବୋଲି କହିପାରିବ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ପସିବିଲିଟି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତଏବ ଶିକ୍ଷାକୁ
जदि आमे बुझिथिबा शिक्षा होती शिक्षांग शिक्षा केन्द्र ताहा संपूर्ण भूल शिक्षा होती शिखिबा शिक्षक मैंने शिखिबे ना हो शिक्षक मैंने भी शिखिबे एवं छात्र मैंने भी शिखिबे बापा माँ मैंने जे केवल खाली दरबा गंडिक बांधी घरे रोचंती काम सरला नहीं से माने मध्य शिखिबे एवं समस्ते गोटे शिखिबार मनोवृत्ति जदि थिबो पूर्णांग शिक्षा सफल हबो एवं मनोदास कथा कहते जे शिक्षा होची पूर्णांग शिक्षा होची शिखिबार गोटे वातावरण तैयारी करिबा तापर मु कहली गोटे उदाहरण जे कि बुझेले टिके मो अधिक बुझी जानते उदाहरण थरे श्री अरविंद आश्रम स्कूल पिला माने पिकनिक जाइते एवं पिकनिक रो फेरला बेले पिकनिक बस पंडिचेरी बाजार देके आसी एवं बाजार देके आसला बेले बड़ बड़ माछ पिस सब कलर दिया है कि भजा है कि ताको बाजार से थाक थाक मरा है कि रखा है समुद्र माछ पिला माने से माछ को देखि दुईटी जाक बस रो पिला माने पार्टी करे ए माछ 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 200 पिला से पार्टी करछन्ती किते पार्टी होछियो ए माछ 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 पिला कोन शिशु सरल मत देखिले जहा देखिले कहबे हाथी जाउ हाथी हाथी पार्टी करी माछ देखिले माछ माछ पार्टी करी माछ माछ पार्टी करी तापर तक साथी रे जाइथिबा तांकर शिक्षक असकी मां कहले मां हमर पिकनिक बहुत भलो हला पिला माने खुशी हले खाइले नाचिले गीत गाइले सब होला किंतु फेरिला बेले गोटे अति दुखदायक घटना घटिला भाषा बस भितर सब पिला माने पार्टी कले माछ 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 मिठी पार्टी कले माँ करे ठीक भाई बोली माने मो कथार बुझे जे माँ केवे माछ खाइबा को मना करिसंती बोली मोटे नुई कोठे मना करना पिला माने अंडा दिया जाए ए कथा मना करना मुई माछ खाए छाड़ माँ कहले मिठी कहले किंतु माँ ए जो माछ प्रति पिलांकर जो दुर्बलता जो आसक्ति ताको केमिति काढिबे आमे हले भागवत रो दीपक सुनाई दियंत बड़ पटे पिला माने माछ खाइबा मोहक अंतिमे नरक प्राप्त मांकर शिक्षा रे सब नाही माँ कहले ओ पिला माने ताको तो किछि अभाव करिनी अंडा दिया होची फल दिया होची खाइबा को दिया होची कर्नर हाउस रे पिलांकर खाद्य ना ठीक सब कथा तो ठीक अछि मो पिला माने माछ 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 कहले ना हां परा एमति कहले जे पूरा से बाजार कंपे देले मां तापर दिन पिला माने जोठी खाइबा को जाउछन कर्नर हाउस रो रास्ता रे दी कड़े बड़ बड़ आकार काछ बाक्स रखी सुंदर सुंदर रंगीन माछ छाड़ी देले एवं बड़ बड़ बेसिन दे पितल बेसिन दे माछ सब सुंदर सुंदर माछ छेड़िबा को छाड़ी देले पिला माने सेपटे गले सेपटे आसन सेपटे देखि देखि माछ खेल देखि देखि जानते एवं खाई सारला परे आ टिके बेसी समय से जो रंगीन माछर खेल देखो एई सबरे गोटे झियो आउ गोटे झियो को पचार अरे माछ बड़े केते सुंदर हेछि ए माछ गुड़ी केते रंगीन हेछि ए माछ गुड़ी केते सुंदर भाव रे खेलुछंती ए कथा चले गोटे झियो आउ से झियो को बहुत सही अष्टम श्रेणी पिलाटी आ तार क्लासमेट का कहते अरे ए माछ केते सुंदर हेछि केते रंगीन हेछि एते सुंदर खेलुछंती ए माछड़ा को लोक माने काटी के भाजी खाउछन एठी माछ प्रति घुणार कथा उठिलानी पिला भितरे गोटे सचेतनता सृष्टि हला ए खेलुथिबा रंगीन माछ को लोक माने काहेकि काटी खाआंती ए कथा मां मध्ये उपदेश करे देई नाहांती मां गोटे वातावरण तैयारी कले जोठी के पिला जहा शिखिला तापर मां मध्ये ताको राइट भूल कहले नाही से माछ खाइबा भूल माछ न खाइबा भूल माछ काटिबा भूल माछ ए सब किछि कहले गोटे वातावरण तैयारी कले से वातावरण पिला निजे रियलाइज कोन करिबा मोर कोन करिबा दरकार पूर्णांग शिक्षा होती से गोटे वातावरण तैयारी
ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ପାଟି କରିବାର କଥା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ବା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଦିଅ ମଦର ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର। ମ୍ୟାଜିକ କରି କାମ କଲା ବା ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖିଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଜିକ କରି କାମ କଲା। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଏକ ଧାରଣା ପିଲାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେ ଏଠି ସତ୍ୟମୟୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ସେଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତତଃ ଶହ ଶହ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପିକନିକ ଯାଇକି ପିଲେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ପିକନିକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ପିଲାମାନେ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୂଅ ପଥର ଧରିକି ଶୀତ ରାତିରେ ସେ ପିଲା 2 ଦିନ କାଳ ମା 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 ଡାକୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ମା ମା ଡାକ ସେ ଜଣେ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରକୁ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଅଧା ବୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ମା ମା ଡାକୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଏକ ଅଲୌକିକ କଥା ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅଭୟ ହସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଛି। এইটা ଆପଣମାନେ ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି ଏକ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିପାରି ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଏକ ବାଲ ଗୋପାଳ କରି ଭାବିବା, ଶିଶୁକୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ that our children belong to past, belong to present ଏବଂ builder of future। ସେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି they belong to a particular nation, to a particular society and to a particular hour। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, God's arrangement, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ କରି କାଟି କରି କହିଲେ 4, 5, 6, 7 4 ତାରିଖ ମେ ମାସ 1967 ମସିହା ପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 67 ମସିହା ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, they are indeed miracle, they are indeed miracle। ଖାଲି ଆମ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ମୟ ପିଲା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବିସ୍ମୟ ବିଚିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେମିତି ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ତାଲା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବି ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ମେଞ୍ଚେ ଚାବି ଅଛି ବୋଲି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ତାଲାଟି ଆସିଛି ସେ ନୂଆ ଚାବିରେ ଖୋଲିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାତୁଡ଼ି ନିହଣ ପେଚକେସ୍ କି ପାଟକରା ଧରି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମେସିନାରୀ ଖୋଲୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ କ'ଣ ଆଉ ପେଚକେସ୍ ଖୋଲିବ, ସ୍କ୍ରୁଡ୍ରାଇଭରରେ ଖୋଲିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟଚ୍ ସିମ୍ରେ ଖୋଲିବ। ହାତ ମାରିଲେ ଖୋଲିବ, ହାତ ମାରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିପ୍ ଚାହିଁଦେଲେ ସେଇ ଖୋଲିବ। ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ହଉ
ଅଭିଭାବକ ମାନେ ହଉ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମେସିନାରୀ ପୁରୁଣା ଟୁଲ୍ ସବୁ ବଦଳେଇବେ। ନିଜେ ଭବିଷ୍ୟତର ଟୁଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର ନହେଲେ ଏ ଭବିଷ୍ୟତର ମିରାକଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହିବି ନାହିଁ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା କହିବେ ଆମ ଜମାନାରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଆମ ଜମାନାରେ ଏମିତି ଥିଲା ଆମ ଜମାନାରେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଗୁରୁକୁ ଦେଖିଲେ ଛାନିଆ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଜମାନାରେ ଥିଲା ଆଜିକାଲି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଆସୁଛି ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କରେ। ବାଳକ ଯଦି ତମର ବୋଲ ସବୁବେଳେ କରିବ ବାଳକର ବୋଲ କିଏ କରିବ? ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାବି ହେଉଛି ବାଳକର ବୋଲ କରିବାର କାମ। ବାଳକ ପରା ଭବିଷ୍ୟତ ବଢିବ ସିଏ ପରା ଆଗକୁ ଯିବ। ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାର ବୋଲ କରିବ ଭାଗିରଥୀ ବାବାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର। ବଦଳିଗଲାଣି ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ପଣ୍ଡିତେ ସବୁ ଖୋଳ କର ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଗଲାଣି। ଆମେ ବାଳକର ବୋଲ କରିପାରିବା କି? ଯେତେର ଚଷମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଟୁଲୁ ମୋ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଖବର କାଗଜ ପଢିବୁ। ଆରେ ଟୁଲୁ ଯେତେ କହୁଛି ମୋର ବୁଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲୁ ଟିକାବେଳେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଣିଦେବୁ ସେ ଦୋକାନରୁ। ଏପରିକି ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବା ଗଲୁ ଟିକେ ନାଚ ଟିକେଟରା ଆଣିଦେବୁ। ଯଦି ନ ଆଣିଲା ଅଲେକ୍ଷଣ ପିଲା କିଏ ପାଠ କୋଉ ମାଷ୍ଟର କୁଣ୍ଡା ଦେଇକି ପାଠ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଣିଦେଲାନି। ଆମ ଜମାନାରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ ଯାହା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ ଏଠି ଅମାନ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏଠି ଉଠୁଛି ଯିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା ବାଳକ ସବୁବେଳେ ମୋର ବୋଲୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନୂଆ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଏକ କାଳଜୟୀ ମେସେଜ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କି God's arrangement that our children belong to a particular nation, to a particular society, to a particular hour. ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଶକୁ ନେଇ ବାୟୁ ପୁରାଣ କହୁଥିଲା ତତ୍ପର୍ଷ ଭାରତ ନାମ ଭାରତ ରତ୍ନ ସନ୍ତତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାକ୍ୟ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତାନ। ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ତତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହର୍ଷି ମନୁ କହୁଥିଲେ ଏତ ଦେଶ ପ୍ରସୂତ ସକାଶ ଅଗ୍ରଜନନ ଶୋଷ ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷେନ ବୁଝିତ୍ୟ ସର୍ବମାନବ। ଏଇ ଭୂମିରୁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଅଗ୍ରଜନମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ନଟ୍ ଆଚିଭ୍ ଇନ୍ କାଳିଦାସ ଫେଥ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କିବା ପୃଥିବ୍ୟା ଇବ ମାନଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ସେଇ ଜାତିକୁ ଏମାନେ ସେଇ ଦେଶକୁ ଏଇ ଶିଶୁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିକି ଏମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଦର୍ଶନକୁ ସେଇ ସୋସାଇଟିକି ସେଇ ସମାଜକୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଅଲ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ବେଦକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅଲ୍ ଉପନିଷଦ ଦେଖୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଭେଦ ଦେଖୁଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଇଡିଆଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକତା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଆୱାର। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଲେ ବହୁତ କିଛି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଏକ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି
ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦିବ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେହି ଗଠନ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେମାନେ ତାର ବାଧକ ହଉନାହୁଁ। ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାରିତା ବିଷୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ମା ସେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କେତେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାଣୀ ମା ଆସିକି ତାର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲା ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ପାଏ ଏବଂ ମାସକର ମୂଲ୍ୟ 5,000 ରଖିଥିଲି। ମୋ ପିଲା କହିଲା ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଜା ପାସ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ହବ ଆଉ 1,000 ଟଙ୍କା ବାକି କରି 6,000 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିକି ଆଣିବି। କାରଣ ବାପା ମା ମାନେ କୌଣସି ବାପା ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କରନ୍ତିନି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା କ୍ୱଚିତ ଶିକ୍ଷକ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବି ମା କହିଲେ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ବି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମଷ୍ଟ ବି ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ସେଇ କଥା କାହିଁକି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ବୁଝୁ ବାପା ନୂଆ କାରଟି ଆଣିଛି ପିଲା କଣ କଲା ଗୋଟିଏ ଖବର ଦେଇକି ନୂଆ କାର ଉପରେ କଣ ଲେଖିଦେଲା ତାର ସ୍କାର୍ପ ହେଇଗଲା ବାପା ହାତରେ ଗୋଟେ ବଡ ରେଞ୍ଚି ଧରିଥିଲେ ପିଲାକୁ ରାଗରେ ବାଡ଼େଇଦେଲେ ତାର ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମେଡିକାଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି ଆଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପିଲା ସେ ଖବରରେ ବାପାଙ୍କ କାର ଉପରେ ଲେଖୁଛି ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ହେଲା କଣ ରେଞ୍ଚିରେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା। କିଛି ଭୁଲ କରୁନଥିଲା ନୂଆ କାର୍ଡ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ବେଲୁନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଫୁଲମାଳ ଦିଆହେଇଛି ସେ କହିଲା ମୋର ପରେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ଖବର ଆଣିଲା ସେ କାର ଉପରେ ଲେଖିଦେଲା ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଢିବାର ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ରେଞ୍ଚିରେ ପ୍ରହାର କରି ଏବଂ ମା ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ବଟ୍ ଅଲ୍ ୱି ଆର୍ ଏଫେକ୍ସନେଟ୍ ବୁଲି ଅର୍ଥ ଗୁଣ୍ଡା ଆମେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡାମି ଆମର ଏଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍ନେହ ଅଛି ମମତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା ସେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା କଳିକାଟି ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡାମି ଦେଖୁ କେବଳ ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଦେଖା କରୁ କାରଣ ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ମୋ ପିଲା ଇଏ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଫେକ୍ସନେଟ୍ ବୁଲି ପିଲା ପ୍ରତି ଏକ ଗୁଣ୍ଡାମି ହେବେ ନା ତାର ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଅଛି मंचासीन सभासद वर्ग मंडली समस्त मोर प्रणाम मोर सम्मुख भाग में उपस्थित रही विद्यालय अभिभावक अभिभाविका और मोर कुनी कुनी छात्र छात्री मान पिलाने आज तुम विद्यालय वार्षिक उत्सव उपलक्षे निमंत्रण क्रमे मुझे एठारे उपस्थित श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र वार्षिक उत्सव पालन अवसर में महामान्य वक्ता ये समस्त अधिका किसी कही सारी
केवल यही कुनि कुनि पिलामानंक हृदय रे गोटे शिक्षार वातावरण सृष्टि करने पाई एठाकु निमंत्रित होई अछि। तेणु जो बापा माँ माने तुम मानकु ए अनुष्ठान को तुमर पूर्णांग शिक्षा निमंते छाड़ी से बापा माँ उद्देश्य रे मु केवल पदे कहबी जे आपण माने निश्चित भाव एक ठीक निष्पत्ति नहीं पूर्णांग शिक्षा केंद्र को छाड़ी कारण पूर्णांग शिक्षा केंद्र केवल आमे मनटा को तालीम देदेले शिक्षार परिसमाप्ति घटब नहीं। केवल मन प्राण हृदय शरीर ये सबू जमी अंगांगी भाव में जड़ित एवं आमर प्राण शक्ति आमर प्राण शक्ति को उज्जीवित करने जेते प्रकार चेष्टा करा जाई पारे ये समस्त प्रचेष्टार ऊर्ध्वरे रही श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र काम करी। कारण श्री अरविंद जो शिक्षा उपरे जहाँ संज्ञा से जहाँ एजुकेशन डेफिनेशन जहाँ अच्छी हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ आउट इट्स बेस्ट तुम जेते दिन पर्यंत तुम अंतर शुद्ध होना जेते दिन तुम ये जो प्राण शक्ति उज्जीवित होना से दिन पर्यंत कौन सी शिक्षा के कार्यकारी हो पारे ना। तेणु प्राण शक्ति को उज्जीवित करने प्राणमय औषध को हमको सुसज्जित करने जो प्रकार साधना और सिद्धि दरकार से प्रकार साधना और सिद्धिर प्रकृष्ट क्षेत्र होची श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र। तेणु ए संपर्क में मुझे खाली केवल कहवाई चाहे जे जो बापा माँ माने तुम मानू एते गुरुत्व दे एते आशा रखी तुम मानू ए विद्यालय अध्ययन करने निमंते छाड़ी मुझे उद्देश्य खाली कहबी बापा माँ दुई जना जीवन को करी पणा आमकु मणिष करी जगी छंती प्रतिक्षण ऋण में केवे सुझी पारिबानी भाई जीवंत देवता सीए तांकु केवे भूल नहीं। मोर पूर्व वक्ता से संपर्क में बहुत किसी कही खूब मर्मस्पर्शी भाव से भाषण प्रदान अनुभूति और अभिज्ञता से सुसज्जित भाव से आपण निकट में उपस्थापन कर वास्तविक क्षेत्र में शिक्षा दान करने जी ग्रहणीय नुहे वास्तव क्षेत्र में प्रकृत क्षेत्र में देखा गले आवश्यक परिवेश सृष्टि करने अधिक गुरुत्वपूर्ण। कारण छात्र छात्री माने से भितर जो शक्ति अच्छी जो डिवाइनिटी अच्छी जो प्राण शक्ति अच्छी जो अनंत सत्तार विच्छुरित अंग भितर प्रदीयमान होउची भितर से शक्ति अच्छी से शक्ति को उज्जीवित करने आमको दरकार साधना और सिद्धि जो कि आमर प्राणायाम दरकार योग दरकार ये समस्त प्रकार सुविधा सुजोग ये अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे अछि। आपण मानकु मु एठारे खाली केवल गोटे कथा कहबा पाई चाहे जे आमे समस्त जानिछे जे महात्मा गांधी तांकर डेफिनेशन हैला जे बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बाय बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो थे कि श्री अरविंद कहते हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल टू ड्रॉ एट इट्स बेस्ट
ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେଇ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଡିଭାଇନ ପରଫେକ୍ସନ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସବୁ ଡେଫିନେସନରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ତରଫରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ଖାଲି କେବଳ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫରମେସନର ଷ୍ଟୋର ହାଉସ ଯଦି ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କେବଳ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ କରିବା ଆମେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ସମୟରେ ବା ଅସମୟରେ ଆମେ ହୁଏତ ସେଗୁଡିକ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିକି ରଖିଥିବା, ତାର ଅନୁଭୂତ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ସେତିକି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁବ ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିବି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ତାର ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ଗଢି ଉଠିଛି, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାଟି ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଧାର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତମେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଭାରତ ମାତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତ ମାତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆଲିପୁର ଜେଲ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କଲେ, ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିର ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କର୍ମ ବିଧାତା ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ଉପଭୋଗ କରିଦେଇପାରିବ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ନା ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। କେମିତି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ? ନା ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗୁଣଟି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଳାକଳା ଭେଦଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭେଦଭାବଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ସେ ଆସିଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେତେବେଳକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇଠିକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାରତ ମାତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସିଏ ସେଇଠୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ
भारत माता को स्वाधीनता करी एवं कले कौन गुरु ग्रहण करने को पड़ेनि केवल निजर चिंता निजर चेतना निजर भावना एते बड़ आसन में अलंकृत करने निमंते सुजोग सृष्टि कर ठीक से जदि कह जाए ताले आलिपुर जेल रे मध्य श्री अरविंद घोष नूतन जन्म पाई श्री महात्मा अरविंद भाव से निज को घोषणा कर तेणु ए प्रमाणित हुए जे प्रकृत शिक्षा से अंदर रे अच्छी तेणु मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन तेणु प्रत्येक प्रकार जो शक्ति अच्छी जो ऐश्वर्य शक्ति अच्छी से ऐश्वर्य शक्ति की पुनर्जीवित करी पुनरुद्धार करी आमे जदि प्रकृत महात्मा आमे जानि परिबा ताहेले निश्चित भाव रे ये शिक्षार महत्व उठी पाइबो बहुत किछि जदिओ कहिबार अछि किंतु मु कहि पारु नाही तथापि जेहेतु एभली गोटे उदाहरण दबा पाई चाहूची हुए तो सरकारी कर्मकर्ता हेले मध्य मु जेहेतु चिलिका ब्लॉक रो मध्याह्न भोजन दायित्व रे अछि एवं फर्टिफाइड राइस जेतेबेले दिया होची हमर सब अनुष्ठान मानकु सेतेबेले मु देखुची जे प्रकृत रे केवल तालीम देई देले जे आमे हमर लक्ष्य हासिल रे पहुंची जाई परिबा तार सेमति किछि माने नाही कारण आमे निकट अतीत रे 235 जन रोसेन को आमे तालीम देइथि तालीम देई सारिबा परे आमे भाबिलु निश्चित भाव रे तांकर विद्यालय रे ताको प्रकृत कार्यकारी करिवे मात्र वास्तव क्षेत्र में देखा गला ए फर्टिफाइड राइस के ही हेले से भलिया ताके से कार्य करू नाहंती तेणु तालीम दवा निरर्थक ही पड़िला तेणु मु मोर समस्त अनुष्ठान रे कार्यकारी करूथिबा समस्त शिक्षक शिक्षयित्री ये समस्त को अनुरोध करी जे प्रकृत रे से माने जदि श्री अरविंदर जीवन आदर्श रे जो प्रकार उद्यम करुचंती जो प्रकार चेष्टा करुचंती ये छात्र छात्री मानकर सर्वांगीन उन्नति करिबा पाई से प्रकार उद्यम से माने जारी रखंतु एवं बापा मान को मध्य मोर अनुरोध रहिबो जे से माने तांकर पिला मानकु एभली भाव रे शिक्षा दियंतु जा फल रे कि तांकर पिलाटी निश्चित भाव रे से निजे जानबा को इच्छा करिवो he or she must be a inquirer से निजे इनक्वारी करिवो जे एटा कोन एटा काहे के हला एटा किमिति हला एटा एमिति हेथिला सेटा किमिति हेइ थांता ए भलिया जो अधिक प्रश्न पचारे आपण माने को अनुरोध समस्त धैर्य सहकारे से पिलांकर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर यथायथ भाव रे देबे कारण से पिलार दिहरे से सेति की तार प्राण शक्ति का मजबूत अछि बोली बा ता भीतर से ऐश्वर्य शक्ति सेति की अछि बोली ही से तार जानिबा को इच्छा प्रकट करूछि तेणु तार जो जानिबा इच्छाटा अछि से इच्छा शक्ति का को आपण माने दमन करंतु नाही तार से जो इच्छा शक्ति का अछि ताको अधिक जानिबा पई चेष्टा करंतु अधिक को अधिक प्रश्न पचारिबा पई आपण माने ताको उत्साहित करंतु therefore he must be an inquirer he should be an observer तेणु ये प्रकृतिर प्रति कोण अनुकोण रे शिक्षार कणिका सब लुचि रही से निजे ऑब्जर्व करू से निजे एनालाइज करू अर्थात विश्लेषण करू से निजे तार निजे कंक्लूजन रे अराइज करू से निजे निजर सिद्धांत करू जदि बा न होला से समय रे से निजे प्रश्न पचारे तेणु तार ए जो गवेषणात्मक मनोभावटी को जदि आपण माने ठीक भाव रे उत्साहित करी जदि ठीक ठीक उत्तर सब जगह देई पारिले ताहले से निश्चित भाव रे जणे बड़ मनुष्य होबनी से केवल महापुरुष रे परिणत होई पाइ तेणु सेई महापुरुष रे परिणत होबा पाई आपण मानकर समस्त प्रकार त्याग स्वीकार करें कारण आपण मानकर त्याग बल एवं छोट छुआटीर साधना बल सी हुए तो आपणकर नाम रखिपारे ए अंचल नाम रखिपारे कहीं मुझे कथा कहली
ନା ସୃଷ୍ଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ କାଳରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଇ ହୁଏତ ଜଳଚର ଯିବ, ତାପରେ ଜଳଚର ସ୍ଥଳଚର ଉଭୟଚର ଯିବ, ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ଯିବ, ତାପରେ ମାଙ୍କଡ, ତାପରେ ଆଦି ମାନବ, ତାପରେ ମାନବ, ତାପରେ ମହାମାନବରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାନବରୁ ମହାମାନବ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ମାନବରୁ ମହାମାନବ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା ଆଉ ସିଦ୍ଧି ଦରକାର, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ରହିବା ଦରକାର, ତାର ଚାବିକାଠିଟି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଚାବିକାଠିଟିକୁ ଏବଂ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। এই অনুষ্ঠাନର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟୁ, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ମହାମାନବ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ଶ୍ରୀମା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम नमो नमः श्री निरामयकाय करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद एटा उपस्थित सम्मानस्पद एडीएम महोदय एवं सम्मानस्पद मोर जे आज प्रेसिडेंट अछंती सिन्हा भाई सरकारी कार्य बहुत सहयोग करते भी जहाँ काम कार्य सहयोग कर धन्यवाद। सहित आम साथी अच्छा भागी भाई दुई भागी भाई जन भागी भाई जी समग्र ओडिशा सहर पकाउं माँ श्रीरंगर आदर्श प्रसार लाभ द्वारा हो पार से आज मो नाटा मुख्य वक्ता मुझे जानी किंतु सी वक्ता भी तैयारी करने सुजोग दिखाते कारण मोर ब्रह्मपुर जिते जयंती पालन कराला भाई कहले जीव मुझे जानी मोर ना ड्राइव से कहले भाई आप कहे से केमती कहवा हाथ धरी केमती भाव में को निजी से कथा भी भल भाव में जानती हाथ धरिकी दे जाती कह आवा इच्छा भंगी से दिखते एवं आम साथी जो मैंने अच्छा शिक्षक बंधु मैंने शिक्षक भाई बापा मैंने अभिभावक भाई मैंने पार्टी आसवा बापा भाई मैंने समस्त नमस्कार कर समस्ते ये कही सारे मोर किसी विषय कहबार किसी ना कारण बर्तमान अभिभावक मैंने देखिए पिला कार्यक्रम को मुझे खाली केते जिन उत्थापन करी आप शुणी कि ये सबू जिते आम शिक्षा केन्द्र में पाठ्यक्रम विशेष गुरुत्व दि जाए कारण शिक्षक भाई बापा पाठ्यक्रम हुए एवं से जो मैंने अच्छा आमर मैनी कमिटी से भी पाठ्य से जोग दिखती सहित पिला पाठ्यक्रम हुए ये पाठ्यक्रम हबार उद्देश्य ना पिलाटी पिलाटी केमती गढ़ा पाठचक्र एकाठी बसवा पाठ पर आलोचना बाहर कौन करना से शिक्षा दाव आस शिक्षा दाव आस भाई बापा मैंने दीटा उदाहरण देवी आज जड़े थे बाणापुर म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट सी आम बाणापुर शिक्षा केन्द्र को आसिले कहले देख मुझे तो कौन शिक्षा केन्द्र को जीवे ना किंतु तुम आईन सहायता आलोचना चक्र बोली गोटे लेख मुझे जीवी मुझे जाइए से आसिक कहले देखो केमती पाठ्यचक्र क्षमता रही से पूरी माँ से शेरन पुण्य से केन्द्र प्रथम स्टूडेंट से कहले देख जड़े पाठ्यचक्र जड़े झीटे तार हाथ प्रोब्लेम बाहर बापा माँ सब पाठ करती से पिलाटी
ପାଠଚକ୍ର କରେ ଛୋଟିଆ ପିଲା 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାଟି ପଚାରୁଛି ଯେ ମା ଯୋଉ କହୁଛ ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲା ସେ କଥା ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷରେ ତାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା, ଅପରେସନ ହବ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାର କେମିତି ଅପରେସନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଝିଅ ଏ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଅପରେସନ କରୁଛି, ଭୟ କରିବୁନି, କି ଅପରେସନ ଭଲରେ କରିବେ। ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଟି ମୋତେ ଭୟ କରୁଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସେ କଥାଟି କହିଲେ, ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଅପରେସନ ଜମା ଭୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ। ସେ ଜାଣିଛି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ତ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବ ବୋଲି ସେ ପିଲାଟି ନିବେଦନ କଲା। ଡାକ୍ତର କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି, ସେଟା ମାଙ୍କ ଲୋକ ନୁହଁ, ତାକୁ ଅପରେସନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହାର୍ଟଟା ଚାଲିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ଆଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଲାଟା ମରିବ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ପିଲା କେବେ ମରିନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଲାଟା ମରିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପିଲାଟି କେତେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ଠିକ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମରିଯିବ। ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଅପରେସନ କରିବା ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ତ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲା ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଦେବ, ଆମେ ତ ଉପାୟ ହିଁ ନା, ଆମେ ସେ କଥା ପିଲା କଥା ଶୁଣେଇଦେବ, ତମେ ଯାହା ହବ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ କଣ କରିବା। ସେ କହିଲେ ପିଲାଟି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲା, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି, ତମେ କହିଦେବ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟି କହିଦେବୁ। ଏତେ କହିଲା ବେଳକୁ ହାର୍ଟ ଚାଲିଲା, ଆଜିକା ଚାଲିଲା, ଅପରେସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା। ବାପା ବାହାରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କିଏ, ସେ କହିଲେ ନା କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେଇ ପିଲାଟି ମା କହିଥିଲା ବୋଲି, ମା କହିଦେବେ ଯଦି କହିଥିଲା କି ପିଲାଟି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, 1 ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଭାରତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବାଳୁପଡ଼ା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଯଦି ପାଠଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ସେ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମବଳ ଜୀବନ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାହାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପିଲାରେ କାହିଁକି ପାଠଚକ୍ର ହୁଏ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିହାତି ପାଠଚକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି, ପାଠଚକ୍ର ଶିଖିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚାଲିବା ହେବା ଶିଖିନାହୁଁ, କେମିତି ଖାଇବା, କେମିତି ଶୋଇବା, କେମିତି ପଢ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଶିଖିନାହୁଁ, କେମିତି କହିବା ହେବା ଶିଖିନାହୁଁ, କି କଥା ଶିଖିବା କହୁଛି ନା ପାଠଚକ୍ର। ତେଣୁ ବାପା ଭାଇମାନେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇଟା ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପିଲା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ପାଠ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଠ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘର ଚାରିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଘର ଭିତରେ କଳା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। କାରଣ ତାକୁ ତ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ରହିଛି, ଆମର ସେ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା, ଏଇ ଅନୁରୋଧ କରିନି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଠ୍ୟଚକ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲା ସେଇଥିରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ସେ ଜାଣିବ, ସବୁକିଛି କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା ପିଲାଟି ନିର୍ଭୟ ହେବ, ପିଲାଟି ନିର୍ଭୟ। ଜେନେରାଲ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନିର୍ଭୟ କରେ, ଯଦିଓ ମାଡ଼ ଉଠି ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ନିର୍ଭୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋର 30 ବର୍ଷ କାଳ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ପିଲା ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣ କାଲି କାହିଁ ଆସିନଥିଲେ, ସିଧା ପଚାରିବେ କାହିଁ ଆସିବାରେ ଡେରି ହେଲା, କେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲର ପିଲା ପଚାରିବ ଭୟରେ, ସେ ଯଦିଓ ଭୟ ଛାଡ଼ିବେ ତଥାପି ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛି କାହିଁକି ତମେ ଡେରିରେ ଆସିଲ, ଏକଥା କହିପାରିବେ। ଏକଥା ପିଲାଟି ସହିତ ମିଶିବାରେ ପିଲାଟି ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ଡେରି ହେଲା, ଅମିତି ହେଲା, ମାସରେ କି ବସ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ମାସ ଚାଲିଲେ ଖୋଲା କରି। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ହେ
हजार हजार वर्ष धरी देवता मैंने अपेक्षा कर गर्भक आसवे उदार तू समस्त समस्त मातृकामी माँ मान कहे जो देव शिशु मैंने आसवे जत्न गढ़ाई सहायता है जदि से कथा न करेंगे से उठिले कर प्रकृत भारत मान कहते जो अतिमान शक्ति 1950 डिसेम्बर 5 शरीर अवतरण कला से शक्ति 56 मसीह क्रियाशील आनी घोषणा करते अतिमान शक्ति एपरी सब अंध छोटा नग्रहण लोक लोक भी ग्रहण करने बाध्य हे आउ सब आश्चर्य कथा माँ कहले जो भारत वर्ष कहीं जान नी भाई कहते जो भाई कहते जे नेता सुभाष चंद्र बोस कथा नेता सुभाष चंद्र बोस 1903 मसीह कष्ट है जिते भारत वर्ष कहीं ब्रिटिश विरुद्ध कहून से थंग थंगे कहते से एकाधार सीआरबी घोष जे कि स्पष्ट भाव में पूर्ण स्वराज्य वार्ता बहन कर पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वाधीनता घोषणा करते सीआरबी रक्तर स्वाक्षर करते जहाँ कहते कले से नेता सुभाष चंद्र बोस धारा से गति करते सीआरबी को विशेष भाव से गति करके ग्रहण करते भाई आप आम निश्चित भाव में जो माँ के स्कूल पढ़ाऊ पिला निश्चित भाव में भाग्यवान आउ सब कहे स्पष्ट भाव कहीदे आप माँ मैंने अच्छा आम पाठशाला विभिन्न जगह गला मुझे देखी गोटे दौड़मंडई गाँव में देखी पाठ चक्र 450 आलोचना हो गोटे छोटिया 3 वर्ष शिशुटे मुंड को एमती कर ये कौन भाषण कहूँ ये नारी केमती नारी युवा अच्छी नारी कौन भूमिका रही कहला से पिलाटा मुंड को एमती कर पिलाटा एत मुंड घंटे भाषण देवे सी प्राय 50% करते मोबाइल सरीगला पचारि ये पिलाटी कार माँ सेपटे बसला कहला मोर एमती मुंड कहीं कहूँ ना भाई जानले मुंडा पूरा एमती करूला डाक्तर पाख नेली डाक्तर कहला ये छुआ मर बर्तमान ब्रेन को अटैक करुच्ची आरंभ होची देख झील ये पृथ्वी कहूँ डाक्तर ना बचे देवाई मु जहाँ कहली तू सत कथा कहबू तो पिलाटी गले पुओ पिलाटी सी तार गोटे गोटे पुओ से भाई कह हाँ मुझे कहबू जहाँ कह मुझे से कहले ये पिलाटी कार्टून 3 ରୁ 4 घंटा देखो आज्ञा 4 घंटा से देखुची कार्टून ना जहाँ फल ब्रेन को बर्तमान आशा करा तू आग मोबाइल बंद करू तो औषध ने भल हम समय लगे किंतु जदि न नबू ये पिला मर तो जहाँ जा या न दुर्बल हो पाटी बाटे नाक बड़े खाते देव तो कष्ट हम प्रकृत कहला 20 दिन मु मोबाइल बंद कर पिला एमती आउ मोबाइल दौना बर्तमान मेडिसिन खाऊ भाई मैंने मोबाइल मान केमती भाव क्रिया हो मोर गोटे चाक्षुष से मिलला निदर्शन मिला जहाँ हो मोबाइल एमती कौन हो मोर भी से धारणा नाला भाई मैंने आप देखुं मोबाइल नदेले के बड़ बड़ पिला झील मैंने सुइसाइड कर कारण पिला जो शिक्षा लाभ कर यही पाठ चक्र तेणु आउ गोटे डाक्तर मान गोटे मीटिंग बसला कटक मातृभूमि ये मेडिकल कहले अच्छा तेणु किडनी खराब हो मद खाइले किडनी खराब हो जड़े रहू से पीले किडनी खराब हो कहले आउ गोटे बड़ कथा 12 वर्ष पिला कहीं किडनी खराब हो डाक्तर मान कहले ये फास्ट फुड जो फास्ट फुड खिया हो पिला खाऊ चाउमिन खाऊँ एवं गुपचुप खाऊँ तो फास्ट फुड खाऊँ जहाँ प्रभाव ये भी ये हम से किडनी प्रभाव पकड़े भाई मैंने बहुत कथा माँ से कहते आपने पाठचक्र जोगदेवे खाइबा शोवा चलवा पढ़ा सब माँ कहते केवल घरटा वैकुंठ केमी भितर आम भितर अहंकार स्वार्थ लोभ मोह ये सब रही आम ताकि भाव में परिवर्तन करवा रूपांतर करने माँ से परिवर्तन करदे से माँ मैंने आम निश्चित ये पाठक कले आम बहुत जिस जापर वह विषय समय नौना कहीं जेहेतु बर्तमान सब कही सारे एवं
जो अभिभावक मैंने अच्छा पिला कार्यक्रम देखापी से आसती से स्टेज जिते कार्यक्रम से समय समस्त आसी पहुँची जाती कारण से जो समय था समयटा घुंचे दिखाई परिवर्तन कर दिखाई कारण अभिभावक मान समस्त आसपा तेणु यहाँ आपण विशेष नवेदन करी आपण शिक्षा केन्द्र सहित शिक्षा केन्द्र नुहे ये गोटे हूँ आश्रम आपण मैंने शिक्षा पिला पाँच आपमती करेंगे जो पिला कौन से असुविधा आपन पाखे पिलाटी ये 8 घंटा रहा आप पाखे आउ सब घंटा रो 6 घंटा रो पिलाटा कौन सुविधा असुविधा हो गार्डियन मान को गार्डियन मान निश्चित भाव में शिक्षक मान कहे कहीं सेमती लगुच कहीं करुच्ची जदि आप शिक्षक मान सहित टे सहयोग कर कथा आलोचना करेंगे पिलाटा कौन असुविधा है सब किसी संभव हो पारे तेणु आउ गोटे चाहूँ कौन ना आम मैंने पिला को देखी मुझे गोटे केजी क्लास क्लास मैंने नौली से गोटे पिलाटी आसुना पिला तो बहुत कांदे पिलाटी से कांदा मुझे सी जड़े डब्ल्यू थे मो सरपंच से डब्ल्यू थे नाती से मो मुझे गाठे देली सी कौन कला तार जो बड़ बैग दे बड़ बाबू घर तो बड़ बैग हुकटे था से हुकटे आगे आम ये सीधा पूरा सार्टा फाड़ीगला फाड़ीगला सी तो मो सरपंच से थे डब्ल्यू भाषा सी कहले ये पाठकारे पढ़ कहीं आम ले जाऊँ कहीं नहीं जी ना देखो आप सार्ट अच्छी मो सार्ट चीजदेला आप कौन सुविधा अच्छे मो सार्ट चीजदेला ना अरे मुझे कौन कही सार्टा बदल दे कहीं अन्य देखले पचारे दुख हम ये ठीक अच्छे बस तू पाठ पढ़ा दरकार नहीं बस में साथी से पिला इमिटी आपणार होगा मुझे जुआड़ गली से मो पछ बढ़ेगा कहीं पिला जब कौन घटी जाए से आसब ना आम देखे कह बारंबार कहवा कौन हम ना पिला भर गोटे छाप पड़े से पिला बड़ा सी मत कलेज फल पढ़ी से इंजीनियर देखिए कह भाई आप साथ आम चुनी देमी मो हुक्रे आज सब हो जाता मो चषमाटा एमती फुकाड़ देला चषमा भाईगला मुझे बहुत अभाव थाए बापा आसिले मो स्कूल अच्छी मो रूम रे अच्छी बापा आसिले कहले मो चषमाटा आप भांगीदेला आप टा 300 रखु ये चषमा सौदा करेंगे बोले कहीं असुविधा चषमाटा भांगी मुझे चषमाटा जब जाऊ जाऊ मो चषमाटा कौन कारण जो पड़ जाता भांगी जाता तेल कौन होता पैसा कौन दौर पैसा देवा दरकार नहीं आपड़ से देखूँ से पिलाटी ए मेडिकल कौन पहुँच से पिलाटी मो साथी रहा आउ जो आसुना मैंने छटा करूला आ जमा छटा नहीं साथी आसला साथी जी अन्य आगे पढ़ा विषय विशेष करें से खाली बसू आगे प्रकृत भाव ना बहुत जिन रही माँ श्रेण पिला किपर बढ़िया बही लिखिं विद्युत स्थापन नारी भितर नारी मान कर्तव्य लिखिं पितामाता कर्तव्य कथा लिखिं आदर्श शिशु आदर्श पितामाता लिखिं आप पढ़े जानवे माँ केमती कहते ता विषय कौन सब आलोचना जब आम आलोचना करवा वास्तव में कहवा आलोचना करवा आम घर पिला शिखे आम भी शिखा समस्त शिखा कारण शिखापी माँ से कहते समग्र जीवन शिक्षा समस्त को धन्यवाद धन्यवाद भाई आम सांस्कृतिक कार्यक्रम टिके झलक देखा भी चाहूँ ये आध्यात्मिक आसरार उपसंहार पर्व शिशुकंठे मातृसंगीत शुणा सोनाली साहू पंचम श्रेणी छात्री मु वेलकम करुचे मंच को आसतु तमर सुललित कंठरे बाकर से भजनटी गाइबा सोनाली साहू Mama,
फुलार महक चाहला करे केमिति मुजाडिरी सात्यार संदेश चारिरे मागो केमिति मुद्रासारिरी आसी हसाऊ देवे केमिति मीठा पदौ पूजा देवी जिमिति बुद्धि दिया पाया कायान सापान जागा तणे मुतुमा कुतुजु जीवा कर्मार गुणार आचार रे मुतुमा परिचाहे मा मुतुमा परिचाहे मा मुतुमा परिचाहे मा कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व से माँ आनंदमयी करुणामयी श्रीमां आधारित एक सुंदर गीतटी आप सामने नंदोपदी पाठ शुणी ना सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे ना जय
ଗଛରୁ ପତର ଝଡ଼ି ଗଛରୁ ପତର ଝଡ଼ି लगे देखी देले फूल धूप संजमती फूल धूप संजमती माथा मोर परिवेशन करेंगे गीत परिवेशन करेंगे कम बयस से मात्रा बुझी ना गीत जानी ना शब्द निजे मन में भावी निजे मन रखी एत स्मरण शक्ति से मन रखी आपण सामने परिवेशन करेंगे ताकि बड़ कथा किसी ना तो समस्त दर्शक को समस्त अभिभावक मान निहाती भाव अनुरोध करेंगे समस्ते जोरजार करताली आम शिशु मान निमंत्रण हुए मंच को प्रथम प्रोग्राम आरंभ करने पूर्व वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सब विघ्नर जे नाशन करती से विघ्न नाशक गजानन गणपति बाबा ऊपर एक सुंदर नृत्यटी सप्तम षष्ठ एवं अष्टम श्रेणी छात्र माने नहीं आसुଛନ୍ତି समस्त जोरदार करताली आम छात्र मानक मंच उपरକୁ निमंत्रण करिया।